النقل واللوجستيك واحدة من بين التحديات الكبرى التي تعوق تقدم القارة الإفريقية وتصعب انفتاح أسواقها على الأسواق العالمية. من هذا المنطلق وعلى هامش فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الإفريقي الأول للنقل واللوجستيك المنعقد ببلادنا، قام عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والوفد المرافق له وعدد من الشركاء والفاعلين المهتمين بقطاع النقل بالمغرب وإفريقيا بزيارة لمركز الابتكار تميز التابع للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية لإطلاع ضيوف المغرب الأفارقة عن كثب عن تجربة المغرب في مجال النقل واللوجستيك. L'examen est le même qu'en Europe. Les conducteurs marocains, vous avez vu à l'entrée. يجب أن نؤكد أن التعاون الإفريقي قدر محتوم وضروري لكي نتحكم في مستقبلنا، مستقبل التنمية في إفريقيا. والتعاون المغربي الإفريقي هذا توجه لدى جلالة الملك مصيري بالنسبة إلينا، وخاصة في مجال النقل واللوجستيك. طبعا الحال عندما نقول النقل واللوجستيك بمعنى ربط الدول فيما بينها وتعاون الدول فيما بينها. اليوم بالمناسبة كنستقبلوا ضيوفنا الكرام السادة الوزراء ومعهم كافة المسؤولين لكي يطلعوا على تجربة نموذجية، وهو هذا مركز التميز. الهدف منه هو التكوين، هو التدريب، هو المواكبة، هو أيضا تسويق العدد من التقنيات والتطبيقات والتجارب الناجحة على مستوى بلادنا، ولما لا أن يكون أيضا تسويق للتجارب الناجحة على مستوى كثير من الدول الإفريقية. كما لاحظتم أنه مركز متميز يجمع بين النظري والتطبيقي، ولكن يذهب إلى بعض الأمور التي نعتبرها أساسية في النقل واللوجستيك. أردنا أيضا أن تكون هناك مناسبة هذا المؤتمر هو التوقيع على عدد واحد الاتفاقيات اللي كنعتقد ستكون مفيدة بالنسبة لإخواننا في الدول الإفريقية، سواء اتفاقية ثنائية بين المغرب والكوت ديفوار أو يمكن أن تكون إن شاء الله اتفاقيات مع الفاعلين. اتفاقيات استراتيجية إذن تم توقيعها اليوم على هامش المؤتمر الإفريقي للنقل واللوجستيك من شأنها الرقي بمجال النقل عبر القارة الإفريقية وتطوير مجالات التعليم والتدريب والتكوين الخاص بالنقل بالمغرب وإفريقيا. Où nous avons eu le plaisir de signer 4 conventions clés. La première convention avec Jacobs Ingénierie qui traite les problématiques de l'ingénierie des schémas directeurs logistiques, que ce soit au Maroc ou en Afrique, mais aussi un partage de savoir-faire dans la logistique minière, dans la gestion de projets au niveau national et international. La deuxième convention avec l'OPPT, qui est une convention qui permet d'accompagner les formateurs, les professionnels du transport de la logistique en amont pour pouvoir customiser des modules de formation et les diffuser à grande échelle. Et finalement, la troisième convention, qui est une convention avec Voice Africa, c'est une convention qui permettra entre la chaîne TV Tamayo TV du groupe SNTL et Vox Africa de diffuser les bonnes pratiques au niveau de l'Afrique. Une quatrième convention, c'est une convention avec l'université de Casablanca et de Mohamedia pour pouvoir développer l'innovation, développer l'excellence, développer la recherche, développer les certifications, que ce soit au niveau Maroc, que ce soit au niveau Afrique. هذه الاتفاقية هذه كتدخل في إطار بأنه إحنا و SNTL عندنا بعض المناطق اللي إحنا كنكملوا بعضنا البعض، وعندنا بعض المناطق اللي هي مشتركة. مثلا في احنا عندنا انجينيرينغ، SNTL عندهم لا لوجيستيك. في المسائل اللي عندنا فيها لا سينيرجي كاين لا فورماسيون، كاين عندنا لا جيستيون ديال لي بيس دو ريشانج وديال لا جيستيون دي ستوك. Bienvenue chez nous et bravo à tout le monde. L'objet de cette convention entre l'Université Hassan II et la SNTL, plus précisément le Tamiyoz, ils ont ce supply chain. C'est premièrement des échanges d'expérience, d'expertise. L'université regorge de compétences dans le domaine logistique. Nous avons des masters, des équipes de recherche, aussi bien en sciences dures qu'en sciences soft, comme on dit, donc dans les systèmes d'information, mais aussi le volet donc supply chain dans les facultés de droit. Parce que la logistique maintenant
On la trouve aussi bien dans les écoles d'ingénieurs, les facultés des sciences, que dans les facultés de gestion, dans les écoles de gestion, les facultés. Donc il y aura bien sûr le volet formation, parce que c'est la vocation de l'université, donc formation de personnel, la SNTL. Et il y aura les thèmes de recherche aussi qu'on va développer ensemble, et l'organisation de séminaires, de colloques. En réalité, je viens de signer un accord cadre de partenariat avec l'Agence marocaine de développement de la logistique. Ceci en prélude à une convention qui va déclencher une synergie de collaboration entre le Maroc en matière de logistique et la Côte d'Ivoire. Et nous avons l'ambition de transplanter en Côte d'Ivoire tout ce que le Maroc a implanté dans son pays, au niveau des entreprises marocaines, pour développer les transports et la logistique. Alors Vox Africa est très heureux et honoré de pouvoir signer une convention, ce qu'on a fait aujourd'hui avec la SNTL, une grande compagnie marocaine qui s'occupe de transport et de logistique et qui a créé un centre d'expertise et d'innovation avec une web TV, Tamayouz TV Web. Eh bien nous, on va apporter notre expertise dans le domaine des médias et de la communication, et eux ils vont apporter leur expertise dans le domaine de la logistique, et alors on va faire des contenus qu'on va pouvoir diffuser à travers l'Afrique pour répondre justement à cette phrase de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui avait dit: il faut que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique. الوفد الإفريقي أنهى أنشطة المؤتمر الإفريقي الأول للنقل واللوجستيك بزيارة تفقدية ميدانية لمختلف مرافق ميناء الدار البيضاء للتعرف عن مؤهلات المملكة الخاصة بالنقل البحري. Cette visite des 4 ministres africains qui ont participé à ce congrès africain de transport et de la logistique rentre dans le cadre de la coopération qu'a le Maroc avec ces pays-là. Et c'est pour une autre raison, c'est pour essayer de montrer un peu le niveau auquel le Maroc est arrivé dans le secteur portuaire. Troisièmement, nous cherchons des opportunités de business avec ces pays et de relations économiques avec ces pays-là. من هنا من ميناء الدار البيضاء أسدل الستار عن الدورة الأولى من المؤتمر الإفريقي للنقل واللوجستيك، والذي احتضنه المغرب وشهد حضور عدد من الفعاليات والشركاء المهتمين بمجال النقل واللوجستيك بالمغرب وإفريقيا. عبد القادر الفطوكي وعبد العالي بن البداوي للأيام 24 من ميناء الدار البيضاء.